Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de The Council, épisode 9. Nous sommes ensemble avec ce personnage incroyable et cette enquête passionnante dans un manoir luxueux où des gens sont massacrés à coups de couteau et tout le monde semble très suspect. Bienvenue donc dans The Council. On continue l'aventure après qu'on ait rencontré Lord Mortimer. Mortimer qui donc nous avait demandé d'enquêter dans les appartements des protagonistes de l'histoire pour voir un petit peu qui pouvait être le coupable. Et malheureusement, compliqué. On a des soupçons, mais est-ce que ça va s'avérer juste? Je ne sais pas. Donc on va devoir aller à la chambre de la tour. Et je me souviens plus pourquoi je devais aller à la chambre de la tour. J'ai un gros doute. Non, j'ai pas le droit de descendre. Donc ça doit être une chambre par ici, mais... Jacques Perru. Donc Jacques Perru, c'était celui pour lequel on avait quand même de sacrés soupçons. Je cherche... Émilie, laisse-moi rentrer dans ta chambre. Hop. Where are we go? Non. Je ne sais plus où je dois aller. C'est incroyable. Ah, pour ma défense, je tourne cet épisode bien plus tard. Bien après la première session que j'avais faite. Donc, pour le coup, je suis un peu désorienté. Non, ça ne sert à rien. La chambre de la tour. Donc là, il y a la chambre de celle qui est morte. Ah, j'ai le droit d'aller là? Non. Je n'ai pas le droit d'aller là. Par contre, je crois que c'était par ici qu'il y avait la chambre de la tour. Ah, c'était là, bordel! Non, mais... Vous êtes sérieux? C'était juste en face et j'ai fait tout le tour pour rien. Bon, pièces de collection. Voilà, toc. D'ailleurs, attendez, les pièces de collection... sont où les pièces de collection? D'accord, talent... bon, tant pis. Oh, ouais, trop joli. Sympathique. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. Oh. She says, we must find a safer way to communicate. Someone is on to us. Trust in my faith in the man with the sword. So Mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Un homme avec une épée. D'accord. Ok. Bon. Je reviens 2 minutes, je vous retrouve. Bon. De la gelée royale. Parfait pour regagner des points, surtout que, bordel, j'ai jamais été aussi faiblard au niveau points.
Il n'y avait pas un truc qui brillait là? Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Enfin, un jour que je lise Dante. Un jour. Je vous en reparlerai peut-être. What is this disc? Oh! Science niveau 1. Bordel. Blablabla. Oh, that reminds me of the ones my mother collects. It's magnetic. Ah! Il s'agit d'un aimant. Eh ben, on va le prendre. Au moins, ça m'a permis de savoir que c'était un aimant. Attendez. Oh! Vous sentez cette odeur d'énigme? Cette odeur de... tiens, et si on fourrait un petit truc sympa à faire aux joueurs? En fait, c'est immensément grand ici. Et si on donnait un truc un peu ardu à faire? Ok, donc je peux m'échapper par ici. Qu'est-ce que c'est? Paul on the road to Damascus by Caravaggio. Érudition indisponible. Occultisme indisponible. Le mythe de Saint Paul est très connu. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Ok, donc bah, j'ai pas plus d'éléments. Va falloir que je me démerde. Donc Saint Paul. Saint Paul. C'est une référence évidemment au catholicisme. Consultez mes notes. Nous devons trouver un moyen plus sûr d'échanger. Quelqu'un est sur nos traces. Fiez-vous à ma foi en l'homme à l'épée. Bon. Ah! The door appears to be locked on the other side. Laissez la porte. On va essayer de l'ouvrir. Hein. I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. On va utiliser le disque, évidemment. Ah là là. Moi, sinon, j'aurais utilisé le bon vieux coup de la feuille de papier. Tu laisses tomber la clé dessus. Et hop! Mais il faut avoir un entrebâillement suffisant. Là, je pense qu'avec des portes comme ça... Ou d'ailleurs, le design de la porte qui traverse le tapis. Ouh, c'est beau ça. Oh, c'est magnifique. Bon, je chipote, hein, sinon c'est beau. Hein. C'est très très beau comme jeu. Oh, de la gelée royale. Parfait. Saint Paul painted by Guido Reni. Bon, alors attendez. Avant de continuer, on examine. On cherche des trucs. Amber crystals. Ah, bien! Fragment d'ambre. Ah, du coup, j'ai inventaire plein de croix de Malte. Donc, j'ai trop de croix de Malte. Attendez, ça sert à quoi déjà les croix de Malte? Excusez-moi, hein, je dois revenir régulièrement. Prochaine utilisation de compétences est gratuite. Premièrement, les immunités et vulnérabilités affectant un choix de dialogue. Je suis désolé, hein. On va utiliser ça, comme ça. La prochaine fois, je pourrais utiliser là, par exemple. Regardez, une boîte. Chest with the occult symbol representing air. Crocheter les deux verrous. Bordel.
Utilisez la clé de gauche, utilisez la clé de droite. J'ai aucune clé. Donc comment vous dire, pour l'instant, je suis coincé. Je pourrais très bien utiliser le truc, hein. The drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Il est représenté en train d'écrire la parole du Seigneur, transmise par l'Esprit Saint, qui apparaît ici sous les traits d'un ange. The drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. Ah oui, d'accord, ok. Represented as writing the word of the Lord. Ça me redit exactement ce que ça disait tout à l'heure. Guise of an angel. Ok. Bah, je peux rien faire d'autre, en fait, concrètement. The New Testament. Ah, le Nouveau Testament. Attendez. Arrêtez de lire. Come back later. Je finis de faire le tour. Et après, on regardera ce qu'on a en général. Ici, on a... Painting of Saint Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. Painting of Saint Mark from the collection Donc, of the Saint Apostles Marc. by Guido Reni. Saint-Marc. Monsieur propre. Aïe, 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 aïe. Les références, je vous jure. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. It looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Donc, quelqu'un a touché au tableau récemment. Sophistria. D'accord. Érudition indisponible. Observez le tableau. Saint John, painted by Guido Reni. En fait, c'est que des tableaux de Guido Reni. Donc, on a Saint Paul, Saint Jean, Saint des Saints, Saint des Saints de moi, voilà. Paul 1, 2... Alors attendez, on va déjà analyser le livre. C'est quoi? Volume of the Gutenberg Bible. Ok. Lire. Je crois que c'était Paul qu'on cherchait. Épître aux Romains. Oh, bordel. Vous êtes sérieux? Les évangiles et actes des apôtres. L'évangile selon Saint Marc, Saint Jean, Saint Luc. Les actes des apôtres. I guess I'll just come back later. Alors attendez. Saint Paul, painted by Guido Reni. Saint Paul is shown holding a sword. Ah! Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Of the four apostles shown in this piece, Paul is the only one who isn't an evangelist. He is the 13th apostle. Donc ça doit être lui. Paul 11. Romains. Ah, attendez. En plus, le livre justement nous disait ça. Paul. Aux Éphésiens. Ah bah oui, épître Paul aux Romains. Chapitre 11, verset 11. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Oh wait, a note from Mother is carefully folded between the pages here. What does it say?
Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative. Awaiting your reply. Hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does Mother mean by that? Derrière le plus jeune apôtre. Ça doit être lui le plus jeune. Scrutez le cas. Il ne porte pas la barbe. St. John is the only apostle painted in this gallery who hasn't got a beard. Hey, wait! That means it's him. He's the youngest apostle. Right. This painting is therefore associated with the answer which E had to give to my mother. Now, I just need to know how to recover the answer. Alors, scrutez le cadre. The painting looks like it's been taken down recently. But wasn't my mother said that she would wait for an answer hidden behind the apostle? Ah, of course. There's something written behind the painting. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add one companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? 1 à gauche, 3 à droite. Un à gauche, 3 à droite. Un à gauche, 3 à A droite. chest with the occult symbol representing air. Je vais quand même regarder le cadre. Hein. There's something else behind this painting. It says half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Réfléchir au groupe de pèlerins. Réfléchir à la ville-cité. Heureuse que vous ayez trouvé cette note. D'accord. D'accord, d'accord. Scrutez la commode. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Pourquoi de l'hébreu? Bonne question, je ne sais pas. Du coup, inspectez les alentours. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. No, nothing of value here. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. Ok. There's nothing worth noticing here. Très bien. St. Paul painted by Guido Reni. Très bien. Donc, ouais, j'imagine que là, ce tableau-là, il nous a servi. Ce tableau-là, on n'a pas été regardé du coup. Peut-être Saint qu'il y a un Paul truc. wrote to Damascus by Caravaggio. Mythe de Saint Paul est très connu. De représentation du même saint. Examinez le This cadre. painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. 8, 4. Quatre.
qu'est-ce que... Several portraits of apostles, all signed by Guido Pliny. It looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. 8, 4... Et donc, qu'est-ce que nous dit déjà ce tableau-là? Réfléchir au code. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? 1 à gauche et 3 à droite. 1 à gauche et 3 à droite. Mais à quel endroit je peux en rajouter 1 à gauche et 3 à droite? C'est surtout que j'ai pas de clé. À gauche, 3 à droite. Mais du coup, en fait, j'aurais besoin de 2 clés que je n'ai pas. Et je ne sais pas comment récupérer ces clés. Attendez. Pourquoi les bougies, elles sont éteintes ? No, nothing of value here. Scruter la commode. 1 à gauche, 3 à droite. Ça aurait rapport avec les bougies. Parce qu'il y en a 3 d'allumées d'un côté et rien de l'autre. Bon, je continue de regarder. On va regarder dans la Bible si on trouve des trucs par rapport à Jean, en général. L'évangile selon Saint Jean. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Pas ça. Épîtres pastoraux et de l'Apocalypse. Donc il y a Jean. L'Apocalypse de Jean. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Ça n'a rien à voir, mais bon, tant pis. 19 verset And a 5. voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. Non plus. On va tous les faire, hein. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see thou hurt not the oil and the wine. Non plus. And the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times and a half a time, from the face of the serpent. Hey, a new note. It's been folded carefully in the corner of this page. The writing, it's not my Bingo! mother's. S. I found the book in your effects. I've concealed it where no one can get their hands on it. I can assure you, awaiting your instructions, I will hear your reply like he who hears the angel. Hears the angel? What does that mean?
Oh, it's probably the place where she was expecting to get the location of the next note. Ok. D'accord, donc du coup, l'ange, c'est celui-là. Réfléchir au groupe de pèlerins. Pilgrims. If I'm not mistaken, numbered respectively 12 and 14 in the last painting. With the simple operation suggested, that would mean that the new groups are 6 and 7. 6, 7. 6, 7. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Corinthe. Corinthiens. Je me souviens qu'il y avait un truc de la Bible, c'était aux Corinthiens. Revenir au début. Épître aux Corinthiens. 6, 7. Now, therefore, there is utterly a fault among you, because ye go to law with one another. Why do ye not rather suffer injustice? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Ah, look. Bingo! There's a message. It On is a of réussi. paramount importance that no one finds it. Watch out for the Prussian. He's on the trail. Let's meet up. I'll leave it to you to organize the rendezvous. Not today. I'm unable to do it. In the meantime, I'll follow the first group to Mark, who will reveal the answer to them. And that first group of pilgrims, how many are there now? If I refer to the chapter I'm reading at the moment, 6. 6, d'accord. 6, 6, très bien. There's nothing worth noticing here. Painting of St. Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. Donc 6, inspecter les alentours. Ah, attendez, le meuble They're poussiéreux. finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. Marc 6, 8. Marc 6, 8. On avance, hein. C'est pas fou, mais on avance. Ça marque. Bordel. Ou 8, 6 peut-être. Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes. Non, ça which n'a came pas from l'air d'être Jerusalem. ça. And as they did eat, Jesus took bread, and blessed it, and broke it, and gave it to them, and said, Take, eat, this is my body. Non plus. On va tous les faire, hein, tant pis. De toute façon, c'est Saint And it Marc. came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. Ben merde. C'est pas Saint Marc. Painting of St. Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. Saint Marc. Scruter la commode. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Choosing the Hebrew alphabet is no coincidence. It's got to be a reference to the Bible. No, nothing of value here. Rien de particulier. Hébreu. Épître aux Hébreux. 6, 8. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Here's a message. Bingo. There are some complications. Indeed, the Prussian is insistent. What's happening at your end? Do you need help? If tonight is not possible,
let's say tomorrow evening, in the South Room, where we reviewed the situation. When Paul understood that only the acts counted, he went back on his tracks. I await your confirmation to his left, in the company of the pilgrims that have joined him. Yeah, this last comment is about their code. I should find new pilgrims near Paul. Auprès de Paul, d'accord. Et Paul, du coup, c'est celui qui se trouve dans l'autre pièce. Aïe, 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 aïe. St. Paul on the road to Damascus, by Caravaggio. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? Saint This Paul. painting has been hanging here for a long time. A lot of dust has Et je built me up souviens, il y avait un chiffre. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Saint Paul 4, d'accord. On peut lire le chiffre 4, très bien. Saint Paul 4. Il y aura forcément des pièges. Chapitre 4. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Ah, donc non, c'était pas ça. Not in the lustful desire, even as the Gentiles who knew not God. Non plus. 4. Because we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Non plus. Donc, aviez-vous besoin d'aide si ce soir-là... Paul, Saint Paul. Actes des apôtres. Lorsque Paul a compris que seuls les actes comptaient, il est revenu sur ses pas. J'attends votre confirmation à sa gauche, en compagnie des pèlerins qui se sont ajoutés à lui. Actes des apôtres. Chapitre 2, verset 2. And suddenly there came a sound from heaven like a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Donc les apôtres. And there were 7 sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests which did so. Non plus. C'est les actes des apôtres, hein, j'en suis sûr. Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. Non plus. And he became very hungry, and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by I absolutely must go beyond the nightmare?
I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? Le cauchemar. Est-ce que c'est allégorique ou est-ce qu'il y a un vrai... Elle parle d'un vrai endroit. Est-ce que sa mère serait capable de faire des allégories? Ouais. Je dirais que c'est plutôt littéral. Clearly, she must be trying to do something useful, but what? The nightmare. Does that remind me of anything? Le cauchemar. C'est un objet. Probably has to do with an object or something. Granting that this is the case, where might it be found? Faire un effort pour se souvenir. Niveau 10. Non mais vous êtes sérieux? Ding. It's a study. I'm practically sure of it. Yes, it's the painting that was behind Mortimer's study. Well, let's see if Mortimer has anything to hide behind his painting. Ah. Mortimer's getting his guests together. I ought to join them so I don't look suspicious. Billet de la Bible. Ok, et ben écoutez, on a enfin résolu l'énigme après avoir bien galéré comme des fifous. Hop. Je fais ça A devil's thorn. juste pour le principe. De toute façon, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire si ça vous fait plaisir. Et la prochaine fois, on va bavarder, on va discuter et on va essayer de comprendre un petit peu comment les invités réagissent vis-à-vis de la mort de notre chère et tendre, celle avec qui je n'allais pas coucher de toute façon, avec Elizabeth Adams. Merci à tous et à très vite.